Andali. Sama ng ugali. Hi guys! Ayan, nagtampo. Dito kami sa flower plant. Tignan nyo, wait lang guys. Wait lang. Wait lang. Guys, sunflower. Oh. Sunflower. Oh. That's fake. Ayun no, sunflower. Fake. Totoong sunflower guys. Becky yan. Totoong sunflower oh guys. Oh, Becky yan. Oh, bawal. Ayun oh. Oh. Sunflower. Ito si mama. I-on mo, on mo sa. Oh. Becky yan. Ay no. Oh, wow, ang ganda. Yung bahay oh. 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 Si mama, kapatid ko. Nasa flower plant. Ay no. Oh. Kasama namin si Dayday. Ayun oh. Ay no. Durian yun oh. Durian. Masarap po yun guys. Ay no, ang daming kubo o durian yun no. Okay no, ay no. Ay no, ay no. Hindi nyo kita kasi masyado po sa blurry. Blurry siya. Ay no, durian. Durian yan guys oh, napakalaki. Puro durian ma, durian. Durian, ito ma'am, sa durian. Ay numain si ma'am. Ang ganda. Hi. Ay, ganito, durian, no? Durian, ay na. Tingnan nyo nung closer. Ay na. Baka naman mapul yan. Tayo mo na. Yun guys, ayun na. Wow. Sa pula naman sila sinabi na bawal hawakan. Ito lang pala yun. Oh, saan? Ganda ako yan. Daming sunflower here, oh. Abay, hawak. Wow, ang Now ganda you're naman. breaking the rules. Bakit? May isa na tayo dyan. Ganda ng mga sunflower. Wow. Hindi. Ganda. Wow. Daming bulaklak.